ईरान इसराइल अमेरिका जंग बंदी मुज़ाकरात और मुज़ाकरात की टेबल को उल्टा दिया गया। रात की तारीकी में उल्टा दिया गया। दिन की रोशनी में ये मुज़ाकरात शुरू हुए और रात की तारीकी में अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने अचानक आकर अनाउंस किया कि बात नहीं बनी और गल मुक गई है, जिसके बाद ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। और अब आगे की सूरत हाल क्या है, और इसमें पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हमारा 2-3 पहलू हैं। नंबर 1 पाकिस्तान का मीडिया, वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया, और दूसरा ये कि पाकिस्तान की हुकूमत फॉर्म 47 की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश थी इस बात पर कि ये एक ऐसा उनको मिला है, एज मिला है। और जैसे वो कहते हैं ना कि किसी ऐसे चले मैं मिसाल नहीं देते क्योंकि सारे काबिल एहतराम है, तो बहरहाल उनके हाथ में कुछ ऐसा खिलौना आ गया कि जिसकी उनको तवक्को नहीं थी। और इस बात की हमेशा पाकिस्तान की तारीफ रही है कि जब भी मिलिट्री डिक्टेटर हो या नाजायज़ हुकूमत हो, उनको कोई ना कोई चाहिए होता है, एक एज चाहिए, एक पाँव रखने के लिए जगह चाहिए होती है कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट की वो ज़रूरत बने। इसलिए ये इस्लामाबाद मुज़ाकरात को बहुत ज़्यादा उछाला गया और इस बात पे कम तवज्जो दी गई कि सफारतकारी में जो उमूर मलहूज़ खातिर रखे जाते हैं, खुफिया सफारतकारी के, उन पर तवज्जो दी जाए, जोड़ तोड़ की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुतमईन करने की कोशिश की जाए, खामोशी से काम किया जाए। लेकिन इसमें हुआ ये कि नंबर बनाने के चक्कर में पड़ गए, बयानिया साजी और बयानिया बाजी के मामलात में पड़ गए, जिसकी वजह से सारी की सारी तवज्जो जो है वो किसी और तरफ चल पड़ी। बहरहाल जेडी वेंस पाकिस्तान से निकलकर यूरोप पहुंच चुके हैं और यूरोप से आगे वो अमेरिका जाएंगे। और अब ज़रा थोड़ी सी तस्वीरें सामने आ रही हैं, धुंधली सी जो तस्वीर है थोड़ी थोड़ी क्लियर होती जा रही है। सबसे पहला मसला था पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, हमारे और पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये किस तरीके से ईरान के हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं वो कैसे उनको इस्लामाबाद से बाहिफाजत पहुँचाया जाए तेहरान। उसकी वजह यह है कि जब उनको लाया गया इस्लामाबाद तो उस वक्त बहुत ज़्यादा सिक्रेसी का ख्याल रखा गया और यहाँ तक कि मैं सादा ज़ुबान में बता रहा हूँ, यहाँ तक कि उनके जिन जहाज़ों में वो आए उन जहाज़ों के कोड तब्दील कर दिए गए और पाकिस्तान की फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारे जो हैं वो गए ईरान की सरजमीन पर, उनको वहाँ से बाहिफाजत लेकर आए और इस्लामाबाद नूर खान एयर बेस पे लैंड किया और बिल्कुल उसी जगह पे वो लैंड हुआ ईरानी मेहमानों का जहाज़, जहाँ पे जेडी वेंस का जहाज़ लैंड हुआ था। तो उसके बाद मसला था वापस पहुँचाने का, और वापस पहुँचाने के लिए अभी पाक फ़िज़ाइया के कम से कम 9 जहाज़ जो हैं वो उनको लेकर गए और उनको बाहिफाजत तेहरान पहुँचाया। मसला एक था कि एक तो यूएई से शरारत हो सकती है मुबैना तौर पर, इसराइल शरारत कर सकता है मुबैना तौर पर, और कोई ना कोई ऐसी हरकत कर सकता है, या कोई और गुमनाम भी जो है वो मिसाइल आ सकता है, तो ड्रोन आ सकता है। तो ये सारे सूरत हाल मौजूद थी, इसलिए इसमें तो हम पाकिस्तान जो है वो कामयाब रहा और मोअज़्ज़ज़ मेहमान वापस पहुँच गए। अब आते हैं ज़रा आगे। सदर ट्रंप ने अनाउंस कर दिया, और उन्होंने पहले ही कह दिया था, अब उन्होंने फिर अनाउंस किया कि अब आबना हरमुज़ जो है वो ताकत के जरिए खुलवाई जाएगी, और फिर उन्होंने आबना हरमुज़ का मुहासरा उन्होंने कहा हमने शुरू कर दिया है और कोई भी जहाज़ आबना हरमुज़ की तरफ मत जाए। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, जिसके बाद ये ख्याल था कि जो जंग बंदी में मज़ीद 8 दिन बाकी हैं और ये कहीं टूट ना जाए, और उसके जवाब में अमरीकी जहाज़ जो हैं वो आबना हरमुज़ की तरफ गए और ईरान का जो इनकलाबी गार्ड्स हैं, नेवी ने फ़ौरन उस पर कार्रवाई की और ड्रोन भेजे क्रूज़ मिसाइल, और जहाज़ों पर क्रूज़ मिसाइल के ज़रिए जो जहाज़ों को लॉक किया गया और रेडियो वार्निंग दी गई कि सिर्फ 30 मिनट का अल्टीमेटम दिया गया कि वापस लौट जाओ वरना फिर आप पे हमला हो जाएगा। और नतीजतन ज़ाहिर है इस पैगाम के बाद जो भी अमरीकी जहाज़ को कंट्रोल कर रहा था उन्होंने रब्ता किया होगा अपने पेंटागन या अपने कमांडर से, और उसके बाद वाइट हाउस और पेंटागन से ही ये फिर फैसला हुआ, और उसके बाद वो जहाज़ जो है अमरीकी जहाज़ों को वापस जाना पड़ा। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि टेस्ट किया जाता है कि ज़रा चेक करते हैं कि कितना है ज़ोर बाजू कितना है, तो वो ज़ोर बाजू चेक किया जा रहा था, लेकिन ईरान ने किसी किस्म की कोई भी रियायत नहीं की और उन्होंने कहा कि नहीं,
اس پہ ہماری زیرو ٹالرنس ہے. اور اسٹیٹ آف ہارمس پر مکمل کنٹرول ایران کا ہے. یہ ایران نے پیغام جاری کیا ہے پوری دنیا کے لیے. اور IRGC نے واضح کیا کہ کوئی بھی فوجی جہاز بغیر اجازت آگے نہیں بڑھ سکتا. اور پریس ٹی وی اور IRGC کے مطابق یہ جو حالیہ جنگ بندی کے باوجود ایران کی بحری طاقت اور تیاری کا زبردست مظاہرہ کیا گیا، اور اس پہ واضح طور پر یہ ایک دو ٹوک اعلان آ گیا. اس کے بعد اگلا جو مسئلہ ہے جی وہ ہے پاکستان کی طرف سے. سب سے پہلے تو سعودی گورنمنٹ کو، سعودی حکام کو اعتماد میں لیا گیا. اسحاق ڈار صاحب نے فون کیا، انہوں نے بتایا کہ جو کچھ بھی ہوا اور جس طریقے سے ہوا تو وہ سارے کا سارا اعتماد میں لیا جا رہا ہے. دیگر ملکوں کے اعتماد میں لیا جا رہا ہے. اور سب سے بڑھ کر اب یہ ایک اور آ گیا ہے معاملہ، اور وہ ہے کہ ایران کو سپورٹ کر رہا ہے چائنا. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو ایران جو ہے امریکی وفد جو ہے نائب صدر JD وینس کی قیادت میں جو تھا مذاکراتی وفد، اس کا رابطہ تھا وائٹ ہاؤس سے بھی، اس کا رابطہ تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی اور پینٹاگون سے بھی، اور ساتھ ساتھ نیتن یاہو بھی ساتھ رابطے میں تھے کہ کیا معاملات طے ہو رہے ہیں، کیا ہماری ریڈ لائن ہے اور کیا ہم نے نہیں ماننا. کیونکہ یہ صرف امریکہ اور ایران کے مذاکرات نہیں تھے، بلکہ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے مذاکرات تھے. لہٰذا جہاں نیتن یاہو اور اسرائیل نے دیکھا کہ یہ ہمارے مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے، انہوں نے انٹروین کیا اور ریڈ لائن کراس نہیں کرنے دی جناب نائب صدر کو، JD وینس کو. تو بہرحال اس کے بعد ہوا یہ کہ اسی طریقے سے ایران کے پاس اتنی طاقت کیسے آئی، یہ ابھی تک اسی پہ غور و خوض کر رہے ہیں ان کے دشمنان. اور اس میں چائنا کی طرف سے جو خبر آئی تھی، چین نے ہتھیار دیے ہیں، اور چین نے تھرڈ پارٹی کے ذریعے ہتھیار دے دیے مکمل طور پر. اور ایران جو بھی مذاکرات کر رہا تھا، کوئی جو بھی ڈیمانڈس تھیں، ایران جو ہے وہ اکیلا نہیں تھا مذاکرات کی ٹیبل پہ، وہ بھی اپنے جو اتحادی ہیں، خاص پر رشیا ہے، چائنا ہے، ان کو وہ اعتماد میں لے رہا تھا. اور چائنا اور رشیا اور ایران نے بھی اپنی ایک ریڈ لائن جو ہے وہ مقرر کی ہوئی تھی، اور کیا کیا کمزوریاں ہیں امریکہ کی طرف سے تو ان کو بھی نوٹ کیا ہوا تھا. اس لیے روس کے صدر اور ایران کے صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، اور ایرانی صدر نے اعتماد میں لیا، اور رشیا نے ایک بار پھر ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے. یہی کچھ چائنا کر رہا ہے. چائنا کو یہ البتہ اب کھلے عام دھمکی دی گئی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے، انہوں نے کہا کہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ چین جو ہے وہ ایران کو ہتھیار دے رہا ہے، اور ایسا امید ہے کہ چائنا نہیں کرے گا، کیونکہ چائنا کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں، چینی صدر کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. اور اگر ایسا ہوا، اگر چائنا نے ایسا کیا تو پھر میں چین نے اگر ایران کی مدد کی تو پھر میں ایران ان پر یعنی کہ چائنا پر 50% ٹیرف لگا دوں گا. تو ظاہر ہے یہ ایک اپنا غصہ ظاہر کیا، ادروائز یہ اب اپلیکیبل نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کو ہر طرح کی آمد و رفت کے لیے مکمل طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا، اور تمام جہازوں سے کہا کہ وہ آبنائے ہرمز میں داخل ہونے یا باہر نکلنے سے مکمل گریز کریں. اور کیونکہ امریکہ آبنائے ہرمز کی مکمل ناکہ بندی کرنے جا رہا ہے، اور اس طریقے سے ایران کا مقصد حاصل نہیں ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ اگر ایران اوپن نہیں کر رہا تو ہم پھر اس کو لاک کر رہے ہیں. تو اب ٹرمپ کی جو پہلی شرط ہی یہ تھی کہ آبنائے ہرمز کو کھولا جائے. اور دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ہے کہ یورینیم کے در ہے. ایران کے پاس جو یورینیم تھا، جو رجسٹرڈ اور جو IAEA کی ریکارڈ پہ موجود تھا، وہ کہاں ہے؟ اس کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے. اور اب وہ سمگل بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی اور جگہ بھی رکھا جا سکتا ہے، وہ استعمال بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ IAEA کے ساتھ جو ایران کے مذاکرات ہو رہے تھے، ان مذاکرات کو تو سبوٹاج کر دیا گیا. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو اس وقت چل رہا ہے. اور اس کے بعد یہ اگلی جو خبر ہے وہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ نیتن یاہو کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ جنگ جب چل رہی تھی اور حملے ہو رہے تھے تو اسرائیل کا جو نظام انصاف اور امور مملکت ہیں وہ معطل تھے، عدالتیں کام نہیں کر رہی تھیں. لیکن جیسے ہی جنگ بندی ہوئی تو ہوا یہ کہ ان کے خلاف مقدمات ہیں کرپشن کے اور بدعنوانی کے مقدمات ہیں،
तो उसकी समाज जो है वो आज से दोबारा शुरू हो गई है। और ये इसराइली तारीख के पहले बरसरे इक़्तिदार वज़ीर आज़म हैं जिन पर बदउनवानी के इल्ज़ाम में बाकायदा मुकदमा चल रहा है। यरूशलेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से एक बयान में ये कहा गया है कि अदालती निज़ाम की बहाली के बाद नेतन के मुकदमे की कार्रवाई जारी रखने की इजाज़त दे दी गई है और समाअत का आगाज़ आज से हो चुका है। और इसराइल में चूँकि अदालती सरगर्मियाँ जंग के बायस मुतासर थीं और फ़ौज के होम फ्रंट कमांडर ने भी अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंग बंदी की वजह से ये सारा बंद किया हुआ था, जैसे ही आर्जी जंग बंदी हुई अदालतों ने काम शुरू कर दिया, निज़ाम इंसाफ खुल गया, दफ्तर आ गए, सब कुछ आ गया और इस तरीके से ये चल रहा है। और जो इन पर इल्ज़ामात हैं जी वो बड़े दिलचस्प हैं। और इसराइली मीडिया उन्होंने नेतन्याहू ने इसराइली मीडिया इदारों से मस्बत कवरेज के लिए मुबैना तौर पर सौदेबाजी की। तीसरा मुकदमा है कि अरबपति शख्सियात से सियासी फ़वाइद के बदले लाखों डॉलर जो हैं मालियत के कीमती तोहफ़े कबूल किए। अब ये एक बात बड़ी गौरतलब है कि ये मीडिया को ख़रीदने की आदत जो है वो नेतन्याहू की भी है, मीडिया को ख़रीदने की आदत हमारे रायवेंड को भी है, मीडिया को दबाने की आदत हमारे जनाब इंजीनियर अहमद शरीफ साहब की भी है। तो मीडिया को ये ख़रीदते भी हैं, दबाते भी हैं, ब्राइब भी करते हैं। ये तमाम जितने भी करप्ट हुक्मरान हैं वो सब के सब ऐसा करते हैं, या जिन्होंने ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करना हो या जिन्होंने आइन को तस्लीम ना करना हो तो वो ये हरकतें करते हैं। यही इल्ज़ाम नेतन पे है और नेतन पे ये मुकदमा चल रहा है।